नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज हूँ मंगलवार सका आम सब कम सरीगलानी। छुआ स्कूल गले बड़ पुओ तार एग्जाम चलती से स्कूल गलानी भारी सान तार 8टारे जीव होगला टाइम खाई जीव ए चलतु से कौन खाइब सका तो एत सका किसी करलानी तेणु आम सब जलखिया किणिकी नहीं आसचु कौन कौन किणिकी आनिचु आसतु देखा। मु छतुआ गोलिकी खाई धन तो छतुआ खाइबु आग खाइबु बरा तरकारी खाइब छतुआ खाइबनी छतुआ मु गोलिकी आनदेली मु खाइ मुझे पानी पी दिए छतुआ खाई तंटी सुखी जाऊँगी कौन पानी रखाई देखो ये खरा दिन है फिल्टर रू पानी काढ़ला बेलू एत ताती जे आ पी होनी टांकी पानी गुरा ताती जाऊँगी से डिशटार आम केवल पीवाई पानी रही नुआ डिशटा यहाँ केवल आम किणाई पानी रखा पीवा स्टीलटा जेहेतु पानी तापर घरे एसीटा जेहेतु लगुच से पानी ठंडा अच्छे पानी पी दे चल खाइब कौन कौन बाबा आनी देखी चल देवी खाइब बैक कैमेरा करके देखा सब आमर आस बस बस खाइब बस लंका आमर काली काच ग्लास आसला थुआई गोटे रुटी अच्छी जदि तरकारी बलिब रखिदेवी भाई आसिले खाइब तुम कौन कौन खाइब नियो पानी धनर तंबा ग्लास पानी मुझे काढ़ी सेमती रखिदे दिह जहाँ खाइब नेब तू एत कौन खातु कि बरा इडली कौन आनी बाबा इडली गोटे नहीं बरा दीटा तू जहाँ नौ नौनु आ गए इडली नहीं जा दीटा नहीं नहीं बाबा खाइबे आ जहाँ थी आग नब आलू चप गोटे नि नालू चप खाइबनी होगा गुलगुला नब गुलगुला खंडे नहीं जा गुलगुला आ खंडे था बाबा खाइबे है तुम तो खाईदे तुम पेटे मुझे घोर रखिदी बाबा आसिले खाइबे आम जगह गोटे आण धन केमती लगुच टेस्टी पूरा आ कौन तू स्कूल कौन नबू टिफिन कौन नबू जलखिया तो खाइलु आसिले पखाड़ खाइबू आ भात डाली कौन करवा भावुँ छतु 100 टंकार आइले ना छतु बेसर करदे हाँ तो ना भात डाली छतु बेसर आ कौन रांधे ना कि मो बाबा आसते कह बाबा जब हाँ करेंगे तो छतु बेसर करदे भात डाली छतु बेसर आराम से आ खरा दिने बेसी मसला मसली खाया इच्छा ना मसला खाइले कि ना जे काली जहाँ बुधवार आज माछ फाछ हम माछ हम माने मसला हम निश्चिंत मसला माछ मसला मसला झोल हम आज मसला तरकारी गले काली आ खाया इच्छा हेनी ना कि पेट गैस हो तेणु आज भावुँ बाबा कहले 100 टंकार छतु नहीं आइले 100 टंकार के केते नहीं खाना गोटे पुड़िया बेसर देकी रांधदे भात करदे डाली करदे बस ये आराम से स्कूल रू आइले खाई पी शो पड़ खाद्य ग्लासटा कौन कल धन ग्लासटा पूरा चेपा हो जाइए अष्ट बंका हो जाए पानी देती परा तुमको ये ग्लास रे हाँ ग्लासटा देखुन चेपा हो जाइए पूरा पकई पुकई करुच तुम आ किए कला लो बाबा थुआई से आसवे जाइए गाधे से आसिले खाइबे आम ठाकुर पूजा सर जाइए ठाकुर पूजा पूरा रेडी बाबा प्रार्थना करेंगे तो से धूप धूप काटी जलुच ना स्क्रीनटा ये देनी स्क्रीनटा एमती टांगिक रखी आमर पूजा के आराम से हो जाए आज भोग काढ़ी माने ठाकुर को भोग रखिदे काढ़ी पाई दिए आज पाइनी मुझे धन आसिले कहि बोली आ मन पड़ानी बाबा आसतु बाबा मुझे कहबी नहीं आसबे
केते सुंदर देखा जाउछंती देखंतु। पूजा सरी जाइए धूपकाठी जलुची ढाणटा पछकु न रखिक आगक रखी ओहो खरा दिन है सका उठिक कम सारिदेले भी भल सब कम सरीगले भी टे आराम लगे रोसईबास सारिक दीप टे शोब बस निद तो होनी गड़पड़ हवा कथा मोबाइल देखा कथा टीवी देखा कथा टाइम पास कौन कर नाना कौन नब कि तुम पानी बोतल पूरे देवी कि पहला अंकल कौन माझा मझी कर खाऊे आलू चप के लगुच मस्त खाईदे स्कूल तो यहाँ किसी पाठ पढ़ा हो डिया चिड़ा मारिक आगे बाहर पलाऊँ खेल ओहो डांस शिखा हो भल आलू चप पूरी अच्छी आमर ए आसीगला छतु छतु को बाछीदबा छतु बेसर करदबा बेसर सब जोगाड़ी भात फुटीगला मोर डाली बसी प्रेसर रे आठ मु बेसर बाटिमी बोली जीरा सोरिष धनिया गोटा धनिया शुखला लंका अदा रसुण पियाज सब ग्राइंडिंग हम भातटा बास डाली हो भात छतु बेसर आ कि दरकार नहीं छतुटा को जी बाछी बुची देवी आसिले रांधेबी बाटिकी छतु कंतु एबे हमर छतु बच्चा मोर सरीगला एमती काटी देछि बेसर बाटी देवी गैसटा जोरे बेसर टे बाटी देवी छतु को धोदबा एमती बाली फाली किसी बेसी ना तथापि न धोले भल से भल लगे भल पानी पूरी दबा बाबा हाथ कौन हो गला रे ओ हाथ था बेसरटा को बाटी देवी आग तापर क्षीरटा भी सीझ बेसरटा बाटिकी रखीदिए आमर रोसई जो चली कि सरीगला आउ कि क्षीर फुटीगला आठी गरम भात भी हो गला आमर ओ देखु भात भी रेडी क्षीर भी सीझीगला आ गोटे जिनस भी हो जाटा हूँ कौन ना डाली हरड़ डाली डाली भी हो गला गोटे आलू सीझी आलू सीझा भी हो गला केवल ये जिनसटी बसी कण ना छतु बेसर केवल छतुटी हो गले सैला रोसे मोर छतु बसई देकी मुझे पलैली पखाड़ खाइला भोक लगे मोर टमाटो भाजी आउ सकाଳେ आलू चप जो आनी आलू चप दुईटा थिला बरा गोटे थिला बराटा अच्छी मु आलू चप आउ टमाटो लुण लंका रसुण दलिदेली खाईदेली छतु है अपेक्षा कर भोक प्रबल जोशे लगे से बस पलैली खावाई देखा छतुटी कौन केमती है
ପାଣି ମରିଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଲା କରିଦେବା। ଛତୁ ବେସର ମାନେ ଆମ୍ବୁଲ ନ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ଆଣିକି ପକେଇବା। ତରଭୁଜ ଖାଇବୁ ଯଦି ଆସେ, ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଆସ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦିଅ, ତାପରେ ଭାତ ଖାଇବା ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ନା କ'ଣ? ଦେଖିବା ପାଚିଛି ନା ନାହିଁ। ହଁ ଚଳିବ, ଏଇ ତରଭୁଜ ଗୁରା ଭଲ ଲାଗେ ନାଇଁ। ଏରା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା? ରେଟ୍ ଥିବ ଏଇନା। ହାଁ 25? କ'ଣ କହିଲ? 25? ମିଠା ଅଛି ଚାଖିଛ? ଚାଖିକି ଆଣିଥିଲ ନା? ଆଇଲା ବେଳେ ଏମିତି କେମିତି ଗୋଟେ କାଟିକିରି ଚାଖିକି ଆଣୁନାହାନ୍ତି? ଛୁରୀରେ ଖାଉଛ, ପାଟିରେ ପଶିଯିବ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାଳି ଆଣିବୁ, ଯା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାଳି ଆଣିବୁ କାଟିକି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଛେପେରା କରିଦେବୁ, ଯା ତୁ ବଡ଼ ଥାଳିଟା ଆଣିବୁ କାଟିକି ଖାଇବା। ଯା ଥାଳିଟା ଆଣିବୁ। ଓ ମୁଁ ନେ ରେ ତରଭୁଜ ନେ, ବିଟ ଲୁଣ ମଡ଼େଇକି ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତରଭୁଜକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି କି ଚୁଇନ? କ'ଣ କହନ୍ତି? ବାବା କାଟିଦେବେ, ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ହବ, ହାତ କାଟିକି। ହଁ ଖା, ବାବା ଦେଲେ ପୁରା କାଟିକି ଖାଉନୁ। ବିଟ ଲୁଣ ନେ ଟିକେ ଚିଞ୍ଚି ଏଇ ଥାଳିରେ ମଡ଼େଇ ମଡ଼େଇ ଖାଇବୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ବରା ଅଛି, ନେ ଖାଇଦେବୁ। ଖାଇବୁ? ଏ ବାବା ଥୋଇଥିଲି ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଆଳୁ ଚପ ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଭାଜିକିରି ପଖାଳ ଖାଇଦେଲି। ଥାଉ ଭାତରେ ଖାଇଦେବା। ଭୋକ ଲାଗିଲା ଯେ ଜୋରସୋରିଆ। ମୁଁ ହଁ ଆଳୁ ଚପ ଗୁରା ବି ମୋତେ ଆମ୍ବିଳା ଲାଗିଲା କେମିତି ନା, ରହିଗଲା କ'ଣ ତମକୁ ଖାଇଲା ବେଳେ? ତମେ ତ ଆଳୁ ଚପ ଖାଇନ, ଆମ୍ବିଳା ଲାଗୁଥିଲା? ହଁ ଆମ୍ବିଳା, ଖରାଦିନ ହେଲାଣି ନା, ଏଥର ଆମ୍ବିଳା ଆମ୍ବିଳା ହେଇଯିବ। ମୋ ଛତୁ ତରକାରୀଟା ବନ୍ଦ କରିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖି, ମୁଁ ଦେଖିଦେଇକି ଆସେ। ତରଭୁଜ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ବାଥରୁମ୍ ଟା ଖୋଲିକି ଯାଇଛି। ଛତୁ ତରକାରୀ, ଛତୁରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଛତୁ ତରକାରୀଟା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ଓ ବାସ୍ନା ପୁରା ମସ୍ତ, ପୁରା ବେସର ଆମ୍ବୁଲ ବାସ୍ନା। ଭାତ ପୁରା ତଡ଼ି ନେବ। ଚାଲ ଚାଲ ତରଭୁଜ ଖାଇଦେବେ, ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତାପରେ ଭାତ ଖାଇବ। ଯିବି ଲୁଗାପଟା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଏତିକି ହେଲେ ଫୋନ୍ଟା ବାଜିଲା, ପଳେଇ ଆଇଲି। ଲୁଗାପଟା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଫୋନ୍ଟା ବାଜିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖି କିଏ କଲା। ଖାଉନୁ? ଖାଇବା କଥା ନା କି? ମିଠା ନା ବିଟ ଲୁଣ ମରିଥିଲ କି? ଧନ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ପେଟ ଫୁଲ ଅଛି। ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଥିବ ପୁରା ଧଳା ଧଳା, ଏମିତି ଛିପିଲା ଛିପିଲା, ହଁ ଗାର ଗାର ଖରଭୁଜ। ହଁ ଯେ ଆମ ଏମିତିଆ କ'ଣ ତରଭୁଜ? ଆମର ପୁରା ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଲିଆ ଗୋଲିଆ ବଲ ଭଳିଆ ଆସିନି ଏଗୁଡ଼ାକ। ଏରା ବୋଧେ ବାହାରୁ ଆଇଛି, ଏରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ। ନା ଏରା କେଉଁଠୁ ଆଇଛି? ଏରା ଆମ ମାନେ ହେଲାଣି।
ଲୋକାଲରେ ପରା ଆମର ହେଗୁରା ହୁଏ ଆର ଗୁଡ଼ା ଗୋଲ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢୋଲା ଢୋଲା ବଲ ଭଳିଆ। ବିଟ୍ ଲୁଣ ତାକୁ ଦିଅ, ତାକୁ ଲୁଣ ଦିଅନି, ସେ ତାର ମଡ଼େଇ ମଡ଼େଇ ଖାଇବ। ତମେ ତାକୁ ଏମିତି କାଟିକି ଦେଇଦିଅ, ଖାଲି ତାକୁ ଗୋଟେ କାଟିକି ଦେଇଦିଅ। କନା ମତେ କାଟିକି ଦିଅ କହୁଥିଲା, ପୁଣି ଲୁଣ ମାଡ଼ାଟା ନେଇକି ପଳେଇଲାଣି। ସେ ଭାବିପାରିଥିବେ, ସେ ଭାବିଥିବେ ଆଉଁ ଆଉଁ ଆଉଁ। ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ଖସି ଯାଉଛି ପେଟକୁ, ବାଡ଼ଉକିନା ନା କି? ଏନା ଗୋଟେ ଟୋକିଦେଲି ପରା, ପେଟରେ ଗଛ ହବ, ପେଟରେ ଗଛ ହବ। 8 ବର୍ଷ ତୋଳିକି ଖାଇବା। ଏତେବେଳେ ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ଏମିତି କୁହାକୁହି ହଉ ନା କି? ଏ ତୁ ମଞ୍ଜି ଖାଇଦେଲୁ, ତୋ ପେଟରେ ଗଛ ହବ। ପେଟରେ ତ ଝାଡ଼ା ପେଟକୁ ତ ଗଲେ ସେ ଝାଡ଼ା ପଟ ପଳେଇବ। ମୁଁ ପରା ଛୁଆବେଳେ ଆଠେଣୀ ଖାଇକି ହକ୍ ଦେଇଥିଲା, ଝାଡ଼ାରେ ବାହାରିଲା ତାର ନା। ଚୁଇଁଟା କିଛି ପାଟିରେ ପୁରାଏନି, ସେ କିଛି ଜିନିଷ ପାଟିରେ ପୁରେଇବନି। ଆରେ ଏବେ ବଡ଼ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପେନ୍ ଇଏ ପୁରେଇକି ବୁଲୁଛି। ଛୁଆବେଳେ ସେ କିଛି ପାଟିରେ ପୁରାଏନି। ୟାର ତ ଚୋପା ଆଉ ଭିତରେ କେତେ କି ଭିତରେ, ହଁ ୟାର ତ ଚୋପା। ଏ ଗାଈ ପୁରା ମାନେ ମାସୁ ମାସୁ କରିକି ପୁରା ଖାଇବ। ଅଧିକା ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଧେ ଖାଇଲେ ଗାଈଙ୍କ କିଛି ଅସର ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିଟା ଖାଇଲେ ଗାଈଙ୍କ କିଛି ଅସର ପଡ଼ିବନି। ଧର ଗାଣ୍ଡୁଆଇ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲେ ଛିଙ୍କ ହବ ନା। ଏଇ ଗୋଟେ କରେ ମଣିଷ ଖାଇକି ହଜମ କରିଦେବେ ଗାଈ। ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା, ସଫା କରିବି ମୁଁ ନା କି? ଗୋଟେ ପଲିଥିନରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିବା, ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ତାଙ୍କ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ସିଝେଇକି ଥୋଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଉପର ଭଳି ସିଝେଇ ଦେବି, ଛୁଆ ପିଇଦେବେ। କେମିତି ଫାଟିଲା? ଓ କିଛି ରଖିବନି ତ। ଇଏ ହଉନି ନା କି? ଯାଉଛି ପାଣି ଆଣିକି ଘରେ ଥୋଇଦେବି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ପାଣି ଡିସରୁ ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି। ଭାତ, ଡାଲି, ଛତୁ ତରକାରୀ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତମେ ଖାଉନୁ ନା? ଡାଲି ଭାତ ଗୋଳେଇକି ଖାଇଥାନ୍ତୁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଛତୁ ତରକାରୀ ଭାତରେ ପାଣି ପୁରେଇକି ଆଣିଛି, ତାତି ଯାଉଛି ହାତ, ଖାଇ ହେଉନି। ଥଣ୍ଡା ତ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଡାଲିଟା ଗୋଳେଇକି ଖାଇଥାନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଡାଲି ଭାତ ଛତୁ। ଖାଇବାଟାକୁ ଟିକେ ନଜର ଦେଇକି ଖା, ଟିଭିଟାକୁ ଲଗେଇକି ଅନେଇଲେ ହେବ କି? ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମନା କରେ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିଭି ମୋବାଇଲ ଲଗେଇବନି।